अपने यहाँ पे भी देवी जी के तालाब में छोड़ दे। ഇതാണ് ഗുൽമർഗ്, കാശ്മീരിലെ ഗുൽമർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. വളരെ നല്ലൊരു പിക്നിക് സ്പോട്ടാണത്. കണ്ടമാനം ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. മഞ്ഞ് സമയത്താണ് ഇത്ര ഇവിടെ കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗി. ഇത് ആണ് ഗുൽമർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. കാശ്മീരിൽ ഞങ്ങൾ ഗുൽമർഗ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ. ഇതാണ് ഗുൽമർഗ് ഗാർഡൻ, കാശ്മീർ. ഇന്ന് ഒരു 3 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. കാശ്മീരിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇന്നലെ ഡൽ ലേക്കിലായിരുന്നു. ഡൽ ലേക്ക് 2 बजे से पहले निकल लेना बकरी का लेकर। तो ये पंच इतने पे तो अच्छा लगता है, तो पंच में पहले मारना ऐसा ही अच्छा लगता है। अरे घोड़ा तो घोड़ा रहता है, बहुत ताकत ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ്. अपने आए हैं दूल्हे पिटा वो लड़ गेट पे ഒരു സൈഡിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ തോള്, മറ്റേ സൈഡിൽ വലിയ धीरे से हंसते हैं क्या? मालूम नहीं पड़ती इसमें। मालूम नहीं पड़ता का हंसती है। और तब आंखों से बात करते हैं, रुकना नहीं रुकना, आंखों से बोल देते हैं रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा। सिगरेट दो और ज्यादा अगर तुमने रुकने ही बोला तो हमने बोला कि घंटे भी जा सकते हैं। गुस्ताख भाई का बोलते नहीं, अपने आप सब लगा देते हैं। देखा उनके पास तो सिस्टम है, सब सिस्टम है पूरा। मैंने वो तो रहता ही है, उससे नहीं मतलब यूँ समझने वाली बात है। चालू सब रखते हैं। मैंने खड़े होने का पहले ही बोला था, मैं उसको भर देता ग्लास में दे दूंगा। सिगरेट किसने लगाया? बहुत बढ़िया। देखा ही नहीं तुमने यार। देखा ना, पूरा देखा। ये वाला नॉट इंटरेस्टेड। पूरा देखा प्रफुल जी, पाठक जी पूरा देखा। होटल का भी आ गया 45 दिन पूरे। साईं बालाजी होटल। साईं बालाजी कहाँ पे? इधर व्यवस्था होगी होटल साई बालाजी रुकना होगा. शिरडी में सर। अपने पास व्यवस्थित लगी है, मतलब कि ഇതാണ് ബാൽട്ടാൾ ബേസ് ക്യാമ്പാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ബാൽട്ടാൾ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, 2 പേര്, ഉമേഷ്. മെഡിക്കൽ ചെക്ക് അവിടുത്തെ